Pred vama je jedan deo moje balkon bio bašte koji je ušao u sezonu jesen-zima i u današnjoj epizodi radit ćemo analizu balkon bio bašte, zimsku setvu i sadnju i upotrebu lagenarija na balkonima. Vidite koliko hrane ima u ovim saksijama i upravo želim na kraju jedne vrlo uspešne sezone na balkonima da vam pokažem koliko se baš sve može uzgojiti na balkonima. Ovo je saksija koju sam skoro popunila zimskim salatama. Svako ko prati YouTube kanal Trag biljke zna da je sada setva nansena u pitanju, bez obzira da li su u pitanju balkoni ili bašta na otvorenom polju. Tako da je ova saksija završena. Ovdje više ne bih dodavala ništa od sadnica, zato što će se ove salate proširiti i zauzet će tu neko svoje mesto. Ja samo želim da vidite da su one napunjene ljuskama od slanutka. To je izvor azota i bit će jako dobra hrana Pavle za sezonu ovim biljkama. Kao što vidite, u jednoj maloj posudi je uspešno uzgojena jedna salata, glavica salate. U pitanju je mali crveni dragulj. Ovdje su bile i 3 struka luka. Sada ću tu ponovo da ubacim luk, ali hoću da vidite da jedna mala posuda može da vam uzgoji hranu. Ovdje ću vam pokazati gdje još može da se doda nešto od sadnica. Ovdje imam crnu rotkovu, 2 bela luka. U pitanju su sadnice belih lukova koji se šišaju jednako kao i praziluk, kupusarica. Ova saksija ima problem s drenažom, kao što vidite u ćošku. Tu je sad nikao veći grašak, jedna salata koja je otišla u cvet i ostavit ću je da cveta. Ovdje imam također beli luk, cveklu, kadifice. A ovdje je bila paprika, ostavila sam koren paprike, dakle ovdje se još može dodati, ovdje ću dodati lučice, dakle same crni luk. U ovoj saksiji imam kupusarice koje će nastaviti da rastu tokom sezone, beli luk kao što vidite jako dobro porastao, zatim grašak koji već formira svoje plodove i suncokret. Suncokret ćemo ostaviti da nas ukrašava preko zime. Ako je potrebno, samo ću ga zaštititi. U ovoj saksiji imam čisto zimsku monokulturu. U pitanju su sadnice belog luka. Puno sadnice belog luka jer želim kad izađem na balkon da imam odmah na dohvat ruke hranu. To je vrlo praktično kada imate i baštu na otvorenom polju, a padne sneg pa ne možete tamo. Vidite grašak koji smo u jednoj od epizoda sejali se već odmeće i to je vrlo lako na balkonima jer mogu da ga zaštitim. Blitva, ovo su mali amaranti koji su sami nikli, ali s obzirom da su jestive biljke poslužit će jako fino u nekom varivu. Kupusarice su ovdje kasnije ubačene. Potrebna im je dohrana, ali generalno je ova saksija sada završena. Ovo su samo nikle blitve i njih ću ostaviti. Ova posuda je prazna, zapravo nije prazna, je jednu divnu kadificu, ali kadifice završavaju svoju vegetaciju, tako da kao izvor fosfora ja ću njih da stavim u tekuće biljno đubrivo, a ovu saksiju ću danas da dopunim. U jednoj od epizoda mogli ste da vidite da sam pronašla sadnicu paradajza. Mnogo me zanima koja je sort u pitanju i ja sam udomila taj paradajz. Naravno neće ostati na balkonu dugo, odnosno u okvir balkon bio bašti ide unutra. Radit ću ručno oprašivanje, ali zapravo daćemo mu ime. Zvaće se Milica i evo ovdje imam i mišjakinju. Lepo društvo za jedan samonikli paradajz. Ove žardinjere su neke pune, neke ću danas dopuniti. Ovo je nansen salata, beli luk koji sam ubacila onako usput, cvekla koja je ostala tu. Ovo koristim za pikiranje blitva.
nju ću sada da iznesem, zato što ona će vjerovatno da ode u cvet. To nije baš poželjno u žardinjerama i na saksijama, jer materinske biljke se odvajaju. Ona će uzeti hranu kompletne saksije, ovdje su ostale cvetne biljke. Tako da ću ovu saksiju da dopunim. Vidjet ćemo u daljem toku epizode i čime. U ovoj žardinjeri su ostale samo 2 cvekle koje čekam da još malo porastu. Ovu saksiju ću u ovoj epizodi i da dopunim. I sasvim male posude mogu da proizvedu hranu. Vidite, ovo je blitva, crvena blitva sa belim lukom, beli i crni luk koliko vidim. I blitvu možete da režete dugo i 10 puta i jako se isplati kada su balkoni u pitanju. Ovo je jedna divna čija koja je procvetala i nju sam snimila u jednoj od epizoda. Čiju je najbolje uzgajati na balkonima zato što možete da kontrolišete dalje njen rast, odnosno fazu cvetanja. Ovdje je celer, pogledajte epizodu u kojoj pričamo o celerima i ovo je celer koji je imao kompletan tretman. Dakle, kao što vidite, vezanje i dobijam jako dobre rezultate. U jednoj epizoda, unazad 5 epizoda, pogledajte, upravo kompariram ovaj celer sa postignutim rezultatima u odnosu na ovaj koji nije vezan. Dakle, u pitanju su iste sadnice istog dana posađene. Dalje u balkon biobašti imam puno blitve. Ovu blitvu je neko jeo i neke, drago mi da se neko nahranio. Ovu ću saksiju dograditi, odnosno dopunit ću nekim biljkama. Zatim, kao što ste vidjeli, puno celera. Ovdje sa strane su cvekle, a malo su zastoju zato što ova saksija nema drenažu i tu je jako bitno dozirati vodu. Zatim imamo predivnu kombinaciju kadifice, kupus, spanać. Znate zašto je predivna? Ovdje su 3 kategorije plodoreda, 3., 1., 2. Ovu kombinaciju zovem veličanstvenom zato što također imam 3 kategorije plodoreda, ali tako se divno slažu. Ova džinovska keleraba čije seme želim da uzmem. Imam 2 takve kelerabe na balkon biobašti i njeno se lišće jede. Sve vreme se njeno lišće skida. Celer, generalno celer možete tako lako da uzgojite na balkonima i uskoro počinjemo sa setvom celera. Pogledajte epizodu šta sejemo ili sadimo u decembru. I ovo su Nansen salate. Ovdje nema više mjesta. Sasvim je dovoljno. Uklopila sam plodored i to će biti to. Ovo je također divna saksija. Zato što ovdje imam lisnati kelj. Lisnati kelj zaista možete vas hrani puno tokom sezone i crna rotkva. Uskoro za berbu. Postoji epizoda u kojoj sam ja sve to sadila i imamo i jednu salatu. Čekam da još malo naraste za berbu. Ova saksija je završena jer su to ipak veliki potrošači i ovdje ne bih više dodavala sadnica. A pogledajte ovu lepotu, ovo je zaista veličanstveno, u pitanju je uzgoj u ceglerima. Ako se sećate, ja sam u ceglerima uzgojila krompire, divni su, ali evo sada imam 2 sadnice kupusarica koje fantastično napreduju u ceglerima, u pitanju je kelj i kupus, s obzirom da ih dobro hranim. Realno, mislim, one nemaju ovdje mjesta, obe sadnice, ali ću ih ostaviti jer ih dobro hranim i jako dobro napreduju. Pogledajte kako su to dobri listovi. Dakle, uzgoj u ceglerima može da bude izbor za većinu vas koji nemate saksije. U ovoj maloj saksiji su blitva i salata.
salata će naravno biti ubrana za nekih 20 dana, blitva će ostati kao trajna hrana, ali ono što želim da vidite jeste vrlo kasni pokušaj uzgoja tikvica. One su u oktobru prebačene kao sadnice i evo pratimo se. Za sada imaju puno ovih mladih pupuljaka, ali vidjet ćemo da li će to moći da se opraši. Nešto sam uradila hand oprašivanje, ali zapravo meni je možda i najvažnije to što mogu da ih gledam. One se nalaze u saksiji, vidite kako je to, one imaju svoje postolje, ali nalaze se u saksiji u kojoj zapravo recikliram, a u pitanju je neka vrsta perma modela u samim saksijama. Vidite kako su lepe. Mačke inače obožavaju saksije i to je jedan od najvećih problema uzgoja rukole u saksijama, jer se tuku, ovo je njihova igraonica, odnosno zapravo sve vrijeme tokom sezone se mačke kreću u oblasti balkon bio bašte i tu se igraju, tu se kriju i od mene i od jedne od drugih. Ovo je jedna metalna posuda za šampanjac. Sad ovdje su ubačene biljke, s obzirom da ja sve recikliram, kupus i ovo je luk. Vidjet ćemo kako će napredovati. Ovdje zaista treba dozirati vodu i zato ja i eksperimentišem u tim posudama koje nisu otvorene, odnosno nemaju drenažu, zbog toga što postoje baštovani koji nemaju tu mogućnost da mačke se tuku. Pa to je ono što se čuje pozadini. Dakle, nemaju mogućnost da naprave drenažu i evo doziram vodu, eksperimentišem kako i to može da se odradi. Ja sad moram da smerim mačke. Eto, barabe koje se sve vreme tuku. Milja! Evo, Milja! Sad kad sam smirila mačke, mogu da nastavim. Jako se volilo se mnogo tuku, jel to je i njihovo sada da rade, to su tinejdžeri. U ovoj saksiji imam blitvu, dakle ubačena blitva i 2 celera. To nije listaš, ono što smo malo pre snimali je listaš, ovo je korenaš, jako dobro se razvija koren. Sve vreme mu skidate listove, postoje epizode u kojima o tome puno govorim, ali je zapravo ovo jedan od školskih primjera da sve, ali baš sve možete uzgojiti u saksijama. I dalje želim da vam pokažem jednu jako lepu materinsku biljku. U pitanju je džinovska keleraba. Skida se lišće, ali ona zahtjeva zaista puno hrane i veliki prostor i izolovana je ovdje da ne bi došlo do ukrštanja sa ostalim kupusaricama, jer ove kupusarice koje su trenutno na balkonu i ona su u potpuno različitoj vegetacionoj fazi. Dalje u maloj saksiji beli luk i žuta blitva, veliki primjerak crvene blitve i 2 jabuke koje negujem za kalemljenje. To će biti zapravo podloge za kalemljenje. Ono što još želim da vidite jeste jedan veliki prostor, poligon za igru, tako ja zovem svoje saksije, jeste mešavina različitih kultura. Ovdje imam i lukove, salate, kupusarice, vidite kako to raste koraba, kupuse već glavići, cvekle koje su sa strane i zapravo ovdje imam i rukolice koje su teško preživjele jer mačke jako vole ovu saksiju, ali evo pratim. Imam makar sadnice koje mogu ovdje da prebacim. Dakle, u jednoj balkon bio bašti možete da uzgojite sve, ali baš sve ukoliko ste mudri i ukoliko upratite kanal. Prvo ću odraditi sadnju lukova. U pitanju je, evo, kontrolor Pavle inače jako voli
balkon bio baštu. Svuda gdje imam slobodno mjesto ja ću ubaciti luk, 500 grama lukova ću ubaciti odnosno lučica u samo sve saksije. Imam neke sadnice, ali za početak, s obzirom da ovdje kao što vidite ima puno raznovrsne hrane, potrebno mi je i puno luka. A sada da vidite ko posmatra sve aktivnosti sa klupe. Ovo su Marko i Milja, a Pavle inače kontroliše aktivnosti direktno. Kao što sam i najavila, u ovoj epizodi ću povezati upotrebu lagenarija u balkon biobašti. Lagenarije svi volimo da uzgajamo zbog toga što su jestive, imaju specifičan ukus, pohuju se, peku, prže, kuvaju, kisele. Ali ono što je najvažnije, ako želite da uzmete sjeme, potrebno je da ostavite da potpuno sazri ta biljka i onda dobijete ovakve zapravo sudovnjače. One su s razlogom sudovnjače i upravo u ovoj epizodi ja ću da uzmem seme i da ih upotrebim kao male saksije za uzgoj hrane. Sa ove strane su sadnice, jedan deo ulazi u lagenarije, odnosno sudovnjače, a drugi deo ide u samu balkon biobaštu. Za početak je potrebno da nađem pravu tačku reza i da izvazim seme iz svih ovih sorti. U pitanju je Bulegord, Pelsevanian Duck, ovo je Monsoon i mislim da je ovo ostatak kobre. Uglavnom napravit ću miks lagenarija za narednu sezonu, pa eto kome šta padne, zapadne. A tu će biljku i uzgojiti. Jako je lepo da nam vise sa strane različite lagenarije. Inače, ovaj njihov list je jestiv, jako ukusan u salatama. Kompletna biljka ima sasvim drugačiji i miris i ukus. Najveći posao je bio očistiti same lagenarije. Zapravo moram da vam pojasnim da Pelsevanian Duck nije zapravo lagenarija, u pitanju je muskatna tikva, ali to je ona dugačka muskatna tikva koja ima mnogo tkiva. Vidite, dobila sam puno ovih kolutova, punu posudu, zato što čitavo ono grlo ove tikve je zapravo ukusno i jestivo i ovdje ću napraviti džem od tkiva, muskatne tikve i limuna. Tako da sam dobila i hranu, dobila sam puno semena jer se samo seme te Pelsevanian Duck razlikuje od sjemena lagenarija, vidite koja je to razlika u sjemenima. Tako da sve ovo ide sada na ispiranje, s obzirom da se sjeme ovih tikava dobija ispiranjem, moram da odvojim od tkiva, da ispirem i da stavim na sušenje, napravit ću miks lagenarija i od muskatnih je sorti samo Pelsevanian Duck ovdje. Ono što još ja sam napravila, očistila tkivo unutar samih lagenarija i dobila sam posude, bez obzira što je ostalo još tkiva, to će biti hrana za biljke, znate, to vam je kalijum. I upotrebila sam štapiće da ih podignem, odnosno da dobijem ravne posude, tako da eto, možete da se poslužite različitim trikovima. Vidite kako tkivo ima ova muskatna tikva, ali sve će to biti hrana biljkama. Dakle, da biste i ispravili, da bi to sve bilo u nekakvoj ravni, potrebno je da stavite štapiće, ne svakoj. Evo recimo Bulegord je jako dobro stoji, ima odlično postolje koje se sastoji od ovih bobica koje su tipične za nju. Tako da ću sada da ih napunim, da odnesem ovo tkivo u kuhinju, da stavim da se kuva džem, divan je džem od muskatne tikve i limuna i da obavimo sadnju. U toku čišćenja lagenarija i muskatne tikve Pelsevanian Duck rekla sam da ću napraviti džem i evo džem je gotov. U pitanju je
džem sa mešavinom limuna, fantastična konzistencija, odličan ukus, vidite kako je to čvrsta konzistencija. Na domaćoj ćebati, fantastičan obrok za kraj dana. Kao što vidite, moje su saksije spremne. Na ovaj način možete da napunite bilo koju tikvu. Recimo imate one bundeve koje pečete. Ukoliko želite da napravite džem ili nešto drugo ili pitu, pokušajte da ostavite čitavu koru i na taj način je upotrebite kao saksiju. Vrlo je zanimljivo, dekorativno, prirodno i na kraju krajeva možete sve ovo da izbušite i da ubacite u zemlju. Onda kada recimo uzgojite nekakvu sadnicu, ja ću sad ubaciti celer, sve ovo mogu da izbušim i samo ukopam u zemlju jer na taj način i hranim svoju zemlju. Sada ćete vidjeti narednu scenu u kojoj ću sve ovo da posadim. Vidite kako je lepo i kako mnoštvo. Imamo i neko lepo sunce. Evo da vidimo redom. Ovdje imam u jednoj tikvi rukolu. Sadnice rukole na dohvat ruke za rezanje. Zatim puno luka i salate. Ovdje je postrana repa i rotkvica. Zatim, pazim da nešto ne bi srušila, prazi luk. Želim tu baš lepu sadnicu prazi luka koju ću možda kao materinsku biljku kada izbušim ovu tikvu da ubacim u zemlju. Ovdje je rotkvica, vidite, i ubačena postrana repa i sadnica mrkve. Dakle, imam kompletnu hranu na jednom mjestu. Ovdje imam, ovo je Hofmanova keleraba i 2 luka. Ipak je ona zahtjevna, ne mogu ništa više od toga. Ovdje imam običnu kelerabu, 1 mrkvicu i 2 luka. Ovdje imam celer, listaš, 1 mrkvu i 2 luka. A ovdje imam puno lukova i ovdje je ostala sadnica rotkvice. Dakle, vidite, jedna mala bašta od tikvi. Sada ću da obiđem s vama balkon Biobašte, vidite šta sam sve odradila. Biobašta je kontinuitet i na balkonu, ja imam puno hrane i potrebno je samo da dodajem. Ako pratite playlistu Balkon Biobašte imat ćete i vi ogromnu količinu hrane. Ovdje sam dodala puno luka. Danas je ubačeno 500 grama lučica u ovaj mali prostor Balkon Biobašte. Vidite, ima ih svuda. Ovdje kada smo kod kadifice, da vas podsjetim da napravite preparat od kadifice, nalazi se u epizodi Ozima sadnja cveća i setva. Ovdje sam ubacila puno salata lukova. Vidite ubačene salate ovdje, lukovi, rotkve, rotkvice, rukola, celer, sadnice celera, evo ispod rotkvice salate, vidite puno lukova na sve strane, svuda sam ubacila luk, gdje je moglo da se išta odradi, ubačene sadnice salate, lukovi, hoću da vidite koliko lukova zapravo ovdje ima. Dakle, ono što sam ubacivala jesu lukovi, salata, rotkvice, celer, postrana repa i neke kupusarice i vrlo sam zadovoljna današnjim učinkom. Jako sam zadovoljna ovim svojim posudama u laginarijama. To je to za današnju epizodu. Pozdravljam vas 3 blesave mačke. Pravo bogatstvo, zar ne? Pogledajte epizodu šta sadimo kao zimsku hranu i bit će vam potpuno jasno šta od hrane sve imam na svojoj Balkon Biobašti. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada
sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.